ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਬਨ ਜ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, 17 ਦਿਰਹਮ ਜਾਂ 20 ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। आओ मेरे आका दे गुलामो, ताजदारे मदीना, सरूरे कल्बो सीना, मेरे आका दे गुलामो, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जदों खरीदिया वे, खरीदिया हत्थां दे अंदर हथ कड़ियां ने, पैरां दे अंदर बेड़ियां ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू उठ ते बिठा दिता गया। एक काफिला चलदा है, चलदे चलांदे, चलदे चलांदे हजरत यूसुफ पाक फरमांदे ने, एक काफिला जा रहा है, एक ऐसी जगह आई जिस जगह ते यूसुफ दी मां दी कब्र है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मां दी कबर दे कोलों गुजरन लगे। आप सवारी ते बैठे ने, रिया ना गया, अखां दे विचों आंसू चीखां निकल गईयां। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन ते गिर गए, मां दी कबर नू जफ्फा पा लिया है। रो के कहन लगे, अम्मा वेखना है, आए ओई तेरा यूसुफ है जिन्नू लोरियां दे के सुनांदी रही है। अम्मा आए ओई यूसुफ है जिंदा कदी पेशानी चुमदी से, कदी रुखसार चुमदी से। अम्मा वेख मैं तेरा यूसुफ आया हुआ है। अम्मा वेख अज यूसुफ गुलाम बन गया वे। अम्मा यूसुफ नू मिल ले, फिर पता नहीं कदों मां नू यूसुफ मिलेगा या ना मिलेगा। हजरत यूसुफ ने जदों मां दे नाल इतनी गल कीती है, एक काफिले दा सिपाही अगे बढ़िया वे, हजरत यूसुफ ते तशद्दुद करना शुरू कर दिता। आप दे चेहरे मुबारक ते थप्पड़ मारिया वे। हजरत यूसुफ पाक आसमान वल वेख के कहंदे ने, सोहणिया है क्या फैसले तेरे ने मालिक आए। कदी ख्वाब दी अंदर निशानियां विखाना है, कदी गुलाम बनाना है, कदी सिपाहियां दे कोलों तशद्दुद कराना वे। सोहणिया जिवें तेरे फैसले ने मैं राजी हां। जदों हजरत यूसुफ ने आसमान वल नजरां उठाइयां ने, मालिक बिन जरार कहंदे ने, जदों यूसुफ ने आसमान वल नजरां उठाइयां ने, अचानक मौसम खराब हो गया, तूफान बरपा हो गया। मालिक बिन जरार बड़ा सियाना बंदा सी, काफले वालियां नू इकट्ठा करके कहंदा है, काफले वाले हो दसो तुसी केड़ा गुनाह कर बैठे हो, केड़ा जुर्म कर बैठे हो जेड़ा यकदम तूफान आ गया। एक बंदा कहन लगा, मेरे कोलों खता लगदा है हो गई है। की खता कीती है? जेड़ा जवान किनान तो लैके किनानी नौजवान लैके आ रहा, बच्चा लैके आ रहा, मैं उन्होंने थप्पड़ मार बैठा वा। मालिक बिन जरार जनाबे वाला सारे काफले वाला नू लैके यूसुफ दी बारगाह च आ गए। ओ मेरा पुत्तर, रब दी बारगाह च असी तेरे कोलों माफी मंगने आ, सानू माफ फरमा दे। हजरत यूसुफ पाक दी अखां दे विचों आंसू ने। यूसुफ पाक नू कहन लगे, सोहणिया है एक सिपाही ने तुहाडे ते हमला कीता वे, असी माजरत चाहने वा, रब दी बारगाह च हथ उठा के दुआ करो, सोहणिया ए तूफान नू खत्म कर दे, मौसम साफ हो जाए। हजरत यूसुफ ने आसमान वल हथ उठाए ने, हथ उठावन दी देर अल्लाह ने यूसुफ दी दुआ कबूल फरमा लई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ की दुआ कबूल फरमा ली। आप फरमाते ने, फिर काफिला चलदा चलांदा, काफिला चलदा चलांदा जनाबे वाला मिस्र दे करीब पहुंचया। एक जनाबे वाला दरिया आया, जिस दरिया दा नाम नील है। हजरत यूसुफ ने उस दरिया तो गुस्ल फरमाया वे। काफिले वालियां ने एक खूबसूरत लिबास हजरत यूसुफ नू पहनाया वे। हजरत यूसुफ ने जदों खूबसूरत लिबास पहनिया, हुस्न निखरिया,
او نوجوان بچہ حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بازار دے اندر داخل ہویا ہے میرے آقا دے غلاموں لوکاں نے شور مچانا شروع کر دیتا ہے مالک بن زر ایک ایسا نوجوان لے کے آیا ہے جن دے چہرے تے جن دا حسن اتنا اعلی حسن ہے ان دے چہرے تے نظر نہیں ٹک دی میرے آقا دے غلاموں مالک بن زر نے اعلان کر دیتا جیڑا کوئی اس نوجوان جیڑا کوئی اس بچے دی زیارت کرنا چاہتا ہے ایک اشرفی لگے گی زیارت کر لو مالک بن زر فرماندے نے پہلا دن نے میں اعلان کیتا وے ایک اشرفی اکٹھی نہیں ہوئی 50 اشرفیاں نہیں ہوئیاں 1000 اشرفیاں نہیں ہوئیاں آپ فرماندے نے کتاباں دے اندر لکھیا ہے پہلے دن 6 لاکھ بندے نے حضرت یوسف دی زیارت کیتی ہے کتنی اللہ اکبر کنی 6 لاکھ بندے نے زیارت کیتی ہے دوسرا دن پھر ہویا پھر زیارتاں جاری نے جدو تیسرا دن ہویا نا مالک بن زر نے اعلان کیتا علاقے والے ہو آج تو بعد یوسف دی زیارت نہیں ہوئے گی میں اعلان کرنا وا یوسف دی زیارت نہیں کرنی ہن میں یوسف جناب والا بیچنا چاہنا وا خریدارو آؤ یوسف نو خرید لو میرے آقا دے غلاموں حضرت یوسف علیہ السلام نو بازار دے اندر لگایا گیا ہے بازار دے اندر لے آیا گیا کرسی رکھ دیتی گئی حضرت یوسف نو کرسی دے اندر بٹھایا گیا اعلان ہو گیا علاقے والے ہو آ جاؤ اس نوجوان حسین بچے نو خرید لو حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو سنیا وے مالک آئے اج مصر دے بازاران دے اندر یوسف بیچیا جا رہا ہے یہ کوئی عام یوسف نہیں جس دا باپ بھی نبی ہے جس دا دادا بھی نبی ہے ابراہیم بھی نبی ہے یوسف دی اکھاں دے وچوں آنسو آسمان وال دوبارہ منہ اٹھایا ہوئے رب نے فرمایا ہے جبریل سونے کی حکم فرمایا جائے میرے یوسف نو کہہ دے یوسف رو نہ ہے یوسف پریشان نہ ہو اج جیڑے تینو خریدن واسطے آئے نے جیڑا تیرا مول لان واسطے آئے نے ایک او بھی وقت آئے گا مصر دے اندر تینو تخت بٹھایا جائے گا یہ سارے تیرے غلام ہونگے آئے آئے یہ سارے تیرے اب بولو یار سارے تیرے غلام ہونگے پریشان نہ ہوئی یوسف پریشان نہ ہوئی آپ فرماندے نے پردیس دے اندر سلطان العارفین نے قلم اٹھایا آپ فرماندے نے شاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے شاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے ککھ جنا تو بھارے تاڑی مار اڈانا باہو اسی آپے اڈن ہائے میرے آقا دے غلاموں اعلان ہو گیا ایک خاتون جناب والا لے آئی وے ایک خاتون آئی ہے لین دے وچ خریداران دی لین وچ شامل ہو گئی کسے نے پوچھیا خاتون تو کدھر آئی ہے میں یوسف نو خریدن آئی ہاں انہیں کیا پاگل ہو گئی ہے یوسف نو خریدن واسطے جواب والا گورنر مصر بھی آیا بیٹھا وے تینو یوسف نہیں ملنا اس خاتون نے جیڑا جملہ بولیا تڑپا دین والا ہے خاتون کہندی ہے مینوں پتہ ہے یوسف مینوں نہیں ملے گا بڑیاں نے یوسف نو خرید لینا ہے مینوں یوسف نہیں ملے گا جدو محشر دا میدان لگے گا جدو سورج سوانے دیتے ہوئے گا میرا دل کردہ ہے یوسف دے خریداراں دے اندر میرا بھی نام آ جائے گا یوسف دے خریداراں دے وچ یار میرا بھی نام آ جائے گا میرا بھی یوسف دے
خریدارت وچ نام آ جائے گا. اللہ اکبر. ابن زر نے اعلان کیتا کنانی بچے نو کنانی نوجوان نو کون خریدے گا؟ سننا ہوں میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اگلے جملے تو پھر تو شروع کریں گے. اللہ اکبر. اس کنانی بچے نو کون خریدے گا؟ حضرت یوسف نے زبان کھولی، آپ نے فرمایا ابن زر مینو کنانی نہ کہے. ہن تو انج کیوں نہیں کہندا؟ اس بچے نو کون خریدے گا جس بچے دا باپ یعقوب نبی ہے؟ آئے ہائے. تو ہن انج کیوں نہیں کہندا اس بچے نو کون خریدے گا جس یعقوب دا باپ اسحاق نبی ہے؟ اس بچے نو کنانی بچہ نہ کہے، اس بچے نو کہے اس بچے نو کون خریدے گا جیڑا ابراہیم دے خون مبارک دے وچوں آ رہا وے. ابن زر نے جدوں اتنی گل سنی ہے حضرت یوسف وال غور نال دیکھن لگ گیا ہے. اوے یوسف تو یعقوب دا بیٹا وے، تو ابراہیم دی نسل وچوں ہے. یوسف آنا ہے. اوے ابن زر دے سینے نال لگ جائے. ابن زر دی اکھاں وچوں آنسو نے. جناب والا حضرت یوسف وی رو رہے نے. حضرت یوسف دی اکھاں وچوں آنسو نے. جناب والا ابن زر یوسف نو علیحدہ لے کے گیا ہے، ہاتھ بن کے عرض کردا یوسف مینوں معاف فرما دے، مینوں نہیں پتا تو یعقوب دا بیٹا وے، تو ابراہیم دی نسل وچوں ہے، مینوں پتا نہیں چلیا یوسف مینوں معاف فرما دے.